जय जगन्नाथ हर हर शंभु। आपण मानक स्वागत करुचे आमर चैनल डिवाइन टॉक ओडिया को। आज आम आलोचना करबा इंदिरा एकादशी कथा। हिंदू पांजी अनुसार आश्विन कृष्ण पक्ष एकादशी तिथि नाम हूँ इंदिरा एकादशी। यही वर्ष इंदिरा एकादशी यही शनिवार दिन पड़ुचे, जहाँकि 27 तारीख में पड़ुचे। एकादशी तिथर नाम इंदिरा एकादशी। यही एकादशी पितृपक्ष पड़ू यार महत्व सर्वाधिक, कारण यह एकादशीर व्रतर मुख्य उद्देश्य होउची व्रत पालन करी तार पुण्यफल पितृपुरुषों को अर्पण करवा। यह द्वारा सेमानंकर मोक्ष प्राप्ति होता है। यही संपर्क में पुराण रे एक सुंदर कहानी अच्छी। प्राचीन काल में माहेशमतीपुर में इंद्रसेन नामक जड़े प्रसिद्ध राजा थिले। से अत्यंत धर्मज्ञ और न्यायवंत थिले। तेणु तांको राज्य रे प्रजा माने सुखरे बसवास करुथिले। थरे नारद आसी तांको सूचना देले जे पुण्य शेष होइजिबा कारणरू तांकर पिता स्वर्गलोकरू आसी जमंकर नरकपुर रे निवास करिसंती। यह शुणी इंद्रसेन अत्यंत दुखित हेले। तेणु नारद तांको उपदेश देले, तुमे निष्ठार सहित आश्विन कृष्ण पक्षर इंदिरा एकादशी व्रत कर। तार पुण्यफल जदि तुमे तुम पिता को अर्पण करिबो, से पुनः स्वर्गलोक गमन करिवे। इंद्रसेन यह व्रत पालन करिबारु तांको पितांकर मोक्ष प्राप्ति होइतिला। अन्य एकादशी ठारू एही एकादशीर व्रत विधि सामान्य भिन्न। एथिरे व्रतचारी माने दशमी दिन शुद्ध स्नान और एक बार भोजन करी भूमि रे शयन करिवे। परदिन अर्थात एकादशी दिन प्रातः स्नान करी उपवास नियम ग्रहण करी सकाळू यही मंत्रटी पढ़े, जहाँ मंत्र कहे कमल नयन भगवान नारायण आज मु समस्त भोगरु निवृत्त होई निराहार रही काली भजन करिवे। हे अच्युत मते शरण दियंतु। यही प्रकार नियम करी शालग्राम शिला सम्मुखरे विधिपूर्वक श्राद्ध करी ब्राह्मण को सत्कार करी भजन देवे एवं सही पिंड को नहीं गौमाता को भजन कराइबा दरकार। यह परे भगवान को प्रतिमा को गंगा जल रे स्नान कराई फूल हलदी कुंकुम आदि दे सज्जित करी धूप दीप अक्षत दे आलती करिवे। सारा राति उजागर रही विष्णु सहस्र नाम पाठ करिवे। तुलसी भगवान विष्णुकर अत्यंत प्रिय, तेणु नैवेद्य रे तुलसी पत्र प्रदान करिवे। एही दिन रसुण पियाज बैगण मांस मदिरा पान गुआ तमाकू आदिर सेवन निषेध। व्रत समाप्ति परे ताहार पुण्यफल पितृपुरुषों को समर्पण कले पितृपुरुषों मोक्ष प्राप्ति हेबो। एही दिन साधारणतः कौन करा जाए, श्राद्ध परि ही करा जाए। आउ सबुथिरे भगवान विष्णु को ही पूजा करा जाए, किंतु एही एकादशी रे आमर श्राद्ध कर्म करा जाए। एही एकादशी व्रत रे जदि श्राद्ध आमे श्राद्ध टाइप रो ही करा जाए। जो माने 24 एकादशी करुछंदी से माने एकादशी निश्चित भाव में जानिथिबे। आउ गोटे कथा होची, आमे श्राद्ध दिन जो सकाळु उठिके स्नान करुछंती सेथिरे आमर साबुन शैम्पू एथर काहेकि यूज करा जाए ना। यही कथा बहुत जन कहूथिले, किंतु तार आंसरटा मु देई नथली। तार आंसर होची, देखंतु आमर पूर्वपुरुष माने कोन थिले, समस्ते युद्ध करुथिले, माने मैक्सिमम लोक। कारण से छोट छोट गड़जात राज्य थिला, किछि गड़जात राज्य को मिसई गोटे बड़ राज्य थिला, एमती थिला। किंतु प्राय सबु बेले पड़ोसी राज्य आम उपर आक्रमण करथिला, नले आमे एमती ए सबु आपण तो इतिहास रे जानिथिबे। किंतु ख्रीष्ट माने बहुत दिन पूर्वरु माने आमर 1400 जते बेले मुगल मानकर आरंभ होला, माने इस्लाम धर्म आरंभ होला। सही टाइम रे आपण तो जानिचंदी इस्लाम माने इस्लाम धर्म रे साबुन शैम्पू ए सब से माने उद्भावन करथिले। किंतु से माने आम भारत उपर आक्रमण कले इस्लामीकरण करबा पई आमर पूर्वपुरुष माने से माने युद्ध क्षेत्र को जाई ही प्राण त्याग करथिले। तेणु सेमानंक श्राद्ध रे आमे जदी ए सब साबुन शैम्पू व्यवहार करिबा तो सेमानंकु खुशी लागिबनी निश्चित भाव में, कारण से माने इस्लामीकरण को बंद करथिले करिका सेइथिपई आज आमे हिंदू अछंती। तेणु सेइथिपई ही आमर देखंतु जहाँ भी पूजा पर्वणी हेले साबुन शैम्पू यूज करिया पे मना करा जाए। कहा जाए हलदी अँला ए सबुथिरे ए सब यूज करके गाधे पाए, कारण पूर्व काल रे से सब नेचुरल क्लेंजर पर यूज होइकी
କରାହେଉଥିଲା। ଏଇଟା ରହିଲା ଆର ଆନ୍ସର୍। ବହୁତ ଲୋକ ପଚାରୁଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଦେଇନଥିଲି ଆନ୍ସର୍। ଆଉ ଏଇଟା ରହୁଛି ଆମର ଇନ୍ଦିରା ଏକାଦଶୀର କଥା। ଇନ୍ଦିରା ଏକାଦଶୀ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମର ଏଇ ଏକାଦଶୀର ବ୍ରତ ଫଳ ଆମେ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ମାନେ ପୁଣ୍ୟ କରିକି, ମାନେ ଯାହା ବି ପୁଣ୍ୟ ହୁଏ ସେଇଟା ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ଦାନ କଲେ ପିତୃପୁରୁଷମାନେ ସ୍ୱର୍ଗଲୋକ ଗମନ କରିବେ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥାଟି, ଆପଣ ଯଦି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଶୁଣିଥିଲି, ମାନେ ଏମିତି ଆପଣ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯଦି ଯଦି ଆପଣ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସେଇଟା ଆପଣ ନାହିଁ କି ବର୍ଷରେ କିଛି ବି ସମୟରେ 40 ଦିନ ନହେଲେ 21 ଦିନ ଆପଣ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ ଭଗବାନ, ପ୍ରିୟ ଭଗବାନ, ଦେଖ ଓମ୍ ନମ ଶିବାୟ ଜପ କରିପାରିବେ ଦିନକୁ 108 ଥର ଲେଖି, ବୁଝିପାରିଲେ। ନହେଲେ ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିପାରିବେ। ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ର ତ ଜପ କଲେ ତାର ଆମ ଉପରେ ବି ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଓମ୍ ନମ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବା ଏ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିପାରିବେ 108 ଥର ଲେଖି, ମାନେ ଜପମାଳି କରିକି। ଏଇଟା ଆପଣ ସକାଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆପଣ ଜପ କରିବେ ନିୟମିତ 21 ଦିନ କିମ୍ବା 40 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜପ କରିବେ। ତାପରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କହିବେ, ଭଗବାନ ଏହି ମନ୍ତ୍ରର ଫଳ, ମାନେ ଯାହା ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ ହେଲା ସେଇଟା ମୋ ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେନ୍ ସେମାନେ ସେଥିରେ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଆପଣ ଏମିତି କରିପାରିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର। କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମେ ସୃଷ୍ଟି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ଏମିତି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସେମାନଙ୍କ DNA, ଏମିତି କନସେପ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଭିତରେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ସେମାନଙ୍କଠୁ ଅଭିନ୍ନ ନୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ପାଇଁ ଆମେ ଯଦି ଏସବୁ କରିପାରିବା ବହୁତ ଭଲ କଥା। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଏଇ ଇନ୍ଦିରା ଏକାଦଶୀ କଥା ଭଲ ଲାଗିଲା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କହିଦେବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ହର ହର ଶମ୍ଭୁ। କାରଣ ସେ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ହରି ଯିଏ ଆମକୁ ଏ ଭବସାଗରରୁ ପାରି କରିପାରିବେ ଓ ଆମକୁ ଏଇ ସଂସାରର ଦୁଃଖ ନାମକ ସାଗରରୁ ସିଏ ଆମକୁ ପାରି କରାଇ ପାରିବେ ଓ ଆମକୁ ମୁକ୍ତିର ମାର୍ଗ ଦେଖାଇ ପାରିବେ। ଆମ ପାଇଁ ମୁକ୍ତିର ମାର୍ଗ ସହିତ ଆମ ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କର ମୁକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ସେ ହିଁ ସମକ୍ଷ, ମାନେ ସେ ହିଁ ସମର୍ଥ। ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ଚରଣରେ ସଦା ସର୍ବଦା ନତମସ୍ତକ ରହି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ନିହାତି ଦରକାର। ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୋର କୋଟି ଜନ୍ମ ପାପ କ୍ଷୟ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଦୁନିଆର ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ। ଆମେ ଯଦି ଦୁନିଆର ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ମାଗିବା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେ ଭିତରେ ଆମର ବି ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଆମେ କାହା ପ୍ରତି କେବେ ବି ଖରାପ ଚିନ୍ତା କରିବା ନାହିଁ, ଖରାପ କଥା ଭାବିବା ନାହିଁ, ଖରାପ ଶ୍ରବଣ କରିବା ନାହିଁ। ଦେନ୍ ଆମକୁ କେବେ ବି ଆମେ ଯେତେ ପାରେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ପାପ କମ୍ ରହିବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ପାପୀ ଦୁନିଆ। ଯଦି ଆମେ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି କିମ୍ବା ଡାଇରେକ୍ଟଲି କାହାକୁ ଯଦି କଷ୍ଟ ଦେଉଛେ, ସେଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମକୁ ଆସିବ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେ ସକ୍ଷମ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା କଲାବେଳେ, ହେ ପ୍ରଭୁ ମୋର କୋଟି ଜନ୍ମ ପାପ କ୍ଷୟ କରନ୍ତୁ। କାରଣ ଆମେ କ'ଣ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଠିକ୍ କରିଛନ୍ତି ଆମେ ସେ କଥା ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସେଇ ଭଗବାନ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ସାକ୍ଷୀ। ଆମର ଅନ୍ତର୍ମନରେ ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେ ସେଇ କଥାଟା ମନେ ପକାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ହେ ଭଗବାନ, ଆପଣ ଆମକୁ ଆପଣଙ୍କ ଚରଣରେ ଆଶ୍ରୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମର କୋଟି ଜନ୍ମ ପାପ କ୍ଷୟ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ହର ହର ଶମ୍ଭୁ। ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍। କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କହିଦେବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ହର ହର ଶମ୍ଭୁ।